Laithangja 4 December Bishalgarh Bukhaksteni Kuna Bonubin Jisiwa Duty Clay Tongnai Rifleman Shukanto Dash Waiguli Kokjagoi TSR Khorokne Mark Hasin Jamatia Tai Kiran Jamatia ni Nogo Bini Nukuni Borogrog by Malaika Titi Edesine Social Welfare Tai Social Education ni EM Dolly Reang Tai Titi Edesine Journal Chairman Ranjit Debbarma Borongni Nukuni Borok by Malai Borok ba Belaike Khadu Laijak Tai Mokol Mutri ba Haino Kalai Laijak Koktoma thumnairokni bwskango phai sakha Rifleman Sukanto Dasno phasi marwna nangnai tai thwi thangjak Mark Hasin Jamatia tai Kiran Jamatia no justice marwna nangnai hwnwi sanmung sanlaikha bini nukhungni borokrok nokni bwskango chwng tabuk sini chumui TV ni bisingtwi phunuk tongo o mangphili. যে মারছে এই ব্যক্তির সাথে আমার সামনে যেমন হেরো আমার ছেলের মতন এরকম ভাবে করে আমি এই চাইতেছি আমার মানে কেন ওয়ান জিসিপের ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমার ছেলেরা নিল আমার ওয়ান জিসিপের লোক আমি সারাদিন দেখলাম না আর যে ক্যাম্পে আমার ছেলেরা মারলো এই ওয়ান জিসিপের ক্যাম্পের লোক আমি একজন দেখলাম না সারাদিন আমি হাঁপানিয়া হসপিটালে যখন আসলাম আর আমার ছেলে কি করে মারা গেছে আমি এক অক্ষর আমি জানতে পারছি না বেলা 10টা বাজে পরে এরপরেও হের লগের লোক অন্য ক্যাম্পের লোকে আমার ফোন করছে কিন্তু তারা ক্যাম্পের থেকে একবার পর্যন্ত আমরা জানাইছে না যে আমার ছেলে এরকম হয়েছে যে বাবুহান জিসিপ ক্যাম্পেতে জানাইছে না না 5 ব্যাটালিয়নতে জানাইছে না কোনো কিছুই জানাইছে না আমার ছেলে কি করে আমার ছেলেরা এইভাবে করলো তারা তো ক্যাম্পের লোক একজন না একজন হলে আপনার সাথে দেখা করানোর দরকার আছিল বাবা আনো আনে আমানো গো কল খাইতে 4 তারিখ ফুঙ্গো 8 তারিখ কল খাইখানা খানা আংনো ফাইনাই হেনে খানা বন বুসুন বাদে 6 তারিখ বন বুসুন বাদে তংমানি কি বলো আন বো ফাইনাই হেনে কল খাইবো সুন বো ফাদার অখাই মা কল খাইবো কি আপরো বো কক সাবাই পাই স্রাপ সানো দংখেনো গুলি কলনা খাদাই মা খাগাও ইনকে আনি বাবা নো সাইজং মাথা বড় সুগান্ত দাস বো সাইজং তো গুলি কক মাইয়া খরকসা বড় নো বাহাকে ডাইরেক্ট তিনটা গুলি কন্টিনিউয়াসলি বাহাকে কক মানাই বড় আলকাবু কক খানা ইনকেতে কিরণ জমাতিয়া বো গুলি নাংখা বো নো বাহাকে বো কক মান খাসো দাইতিয়ে আলকা বড় রব তঙ্গ কেমনি বড় র আবাঙ্গি যে বো গুলি তিনটা বড় সি কক খানা হনে মা খাগাবো কেতে ang muso ko je an babu no guli kok nai boro joto no phasi mana bange ang muso go kite ang suba sunango noroni support nango kite an babu ke borong no bo suti riya sengya bo suti manya ke manya bo boino no suti riya bo khang ke 1 day suti sanje ke bo 2 days 3 days ro bo aske boro kaham bono parani je kono উদয়পুর এরিয়া যে কোন এরিয়া দিকে ফানো সিননাই দি বগে তংমা জাগার বতে বকে বনো ছুটি রিয়া ইয়া বো আসকে বড় কাহাম বিনি বাই কে নেগেটিভ সানাই সিগরে আবাই বেলে বড় হামা বাই নো ওয়ান সারো নাইমান দিয়ানা আবাই নো খাচ্ছা
কানে শুনছি এইটাই আমার শান্তি আর কিচ্ছু না বাবু আমি আর কিচ্ছু কইতাম পারতাছি না মনে আনি ओमफ्राय दिनै ब्लाइकेनो खाखामो जों जोंनि मेडाम डली रियां बायथाय दिनै जोंनि मार्का हाथिं जमातियानि नगो जों फायसकबायथा जों मियानो फायनानै दंमानि आलका जागा दिनै सामुं दंमाबो जों फायमालिया दिनै वातै आसो वाय दंमोन जराफानो बखायकमानि बागै दंमायानि बागै जों दिनै वातै सेक सेकनो बाराव फायसकबायथा बिनि नुखुंनि बरक बाय मालायखा बिनि नुखुंनि बरकनि कगनो खानाखा फायथाक बिनि बिहिंनो बकल खायलांखा बिनि बोसा बाय कल खायखा अमो बिनि बोसा अकारा एकाय ब बिनिनो बोसा बार्थडे नि ब फायनानै हनै बुफाबनो कल खायमानि ब बार्थडे बुसुकनि बार्थडे मानसाक मालांलिया आं अब समयो मार्केटिं दिनै हासिं जमातिया थैप्रु आं खय कोटो तंमानि और खरकसा आनो कन्स्टेबल एको टिएसआरनि आनो बकक जामनि खबर रिखा ताइ बिनि दे बडि र क्लाइ तंमानि आब्र गानो उनको खायखा तामिहानि बनो सबिर ग्रहका ब्लाइके नंकखा आं गोबां बरमनो साका अमजमतियो अवस्था सलि दंगो ब्लाइके हालक खांनान दंहा दिनै बिनि नुखुंगो फाइनु खयथा बिनि बोसा खरमनो बिनि बिहि बिनि रांनि मिखांका जों मार खासिं जमातियानो ताइ नायथुक मानलिया जों ताइ किकलि मानलि आहायबानो जेबो थारनाय न सिबियाय तजन्त रिवै बनो फासि रिना निमखुन अम तिफ्रा हास्तेनि जत लुकरक नायो बिनि नुखुंनि बरक नायो अ कामिनि बरक नायो अ कामि आमसाइनि बरक जत्तनो जों नायो सिबियाय तजन्तंगै सुस्थ बिचार खालायै अ बोथारनाय सुकान्त दासनो इमिडिएटलि फासि निखुन जुदि म जों जास्टिस माया हिंगाखाय दिनै सिमित बुवाग्रामिया साख्लाय रिखा जों सबाव त नखनाय अमते आइकेने चिनि सुकुराम देबबर्मा न बुथार जाखा चिनि डक्टर प्रदीप रियां बुथार जाखा सची मोहन देबबर्मा बुथार जाखा चिनि बिश्वजित देबबर्मा बुथार जाखा अमते गोबां मा जागाव चिनि बरक बुथार जाखा दिनै मार्का सिं जमातिया किरण कुमार जमातिया न साल कथां दिनै कगै बुथार जाखा आबो ककुंखा आं तिब्रा हास्तेनि लोकरंनो सोंनानै मुसुंगौ जोंखि अमतेखाय कगजामांगा थैसिनाय बुनि दफानि बरक बाय जोंखि कगजागै सिरिं खायदा तंलायसिनाय आबुनि बागै जों ताबो तियारुंगानि नांखा आं आगि बसाव सभा खालायाखाय जों थाङै तङै माया सभा मा खालायनाय सभानि बागै जों जतन तियार मांनाय जों अर बोरै सोलाहिनि ककरै सभा जतननि बागै न कुमारी मधुति रूपो श्री संहाय बरक सभा खालाय थैरि लांखा अमते हायकेनो जों गोबां मानसिनि हानि बागै थैखा अमते हायकेनो जों बतिनि चिनि अ मार्का हासिं जमातिया ताइ चिनि किरण कुमार जमातिया संनो खबै गोबां मानसिनि अफिसार कत न परिकल्पित बिदि प्लान खाय जे बोथारमानि मन जास्टिस सानै जों सभा मा नखलायनाय सभा फाइनानि बागै आं जतननो खबो ताइ तामो सानाय बिनि नुखुंनि बरनो जों मुंसा खालांनाय माया तामो हिंगाखाय चिनि खायरकमा नकारै जों बंनो मुंसा याफनानि करै तामो हिंगाय बिनि नुखुंनि बरनो जे नांसाक जों चिनि डली मेडाम कगरिखा आंनि जेबो कगरि खालामो बिनि नुखुंनि बरनो फायदे आं आनि लांमा तंसाक आं अ नुखुंनि बरनो जेखुनु जों जानो समय फायबो साफायनाय आगिबो गोबां मा जागा थाङो जों बोसाखा जों कान्चनपुरनि कायसा गबो 10 दाव दामसाराव जों नुखुंग जों थाङै सुबायनाय चिनि जत्त माने जों पाइजाखिनि हटेलनि बागै जों थांमालिया जों बरंनि बागै ब नासिंगै दङ जों थानानि बागै जेखाने चिनि बरर दुख मानो जेखाने चिनि बरर बुजागो गोबां पदर पद जों जाला दङ आ जागा थाङै जों बोसानाय एबं बोसाविबो दङ फायनाय सालबो जों बोसानाय आबुनि बागैनो तापुरो बुखरंना जत्तनो कयना मुचुंगो रां पैसा गोनां माया गोनां खा गोनां बरर जत्तनो अजराव अमते नुखुंगो फायसुबा फायदे बरनो सुबा माने बिसिंतिनो चिनि खाय हामजामा मा खुनुग्लायसिनो एतामो सानाय दिनै बेलेखनो खामो दिनै नुखुंनि बररनो आं अमनो पैसा पाइथाबो सानाय जे अम सिबिबाय तजन्त नांगौ 7 तारिख डिसेम्बर 2021 सुंचिनि ताकु किरण कुमार जमातिया टीएसआर बथानाय 4 तारिख डिसेम्बर तिहा कन्स्टेबल वाइसा सुकान्त दास ले कमप्लीट मो बरो तुखा खामलायमो बरो तुम खायो ब्राउन तुम मोरली सपोर्ट खेन खायो गेटिनि लगो तुम अनरेबल चिन जोनल वेस्ट जोनल चेयरमैन केचिन चे यूज टॉप ले पायो तुम नाले पेका चिनि ट्रेक ना
Mark Hasin Jamatia bin ogbo thangka to most of the brown naye khakhamu bobi insala try class 5 pore tumu dondo ko aku pandabo broni body picture naye nokni ta kuku ko masale most dukhole paita mose o pandabo tumu ekmatro ma thuisane to tuntre ki filmaya tum state government honorable chief minister no tum strongly request theo je tini taku boklam je thuine rono Kiran Kumar Jamatia bai Mark Hasin Jamatia no justice renewing thong ke bin no kungo brono je chief minister phaye sanang moni rang 5 lakh sinai himoni abarang bu marnai brono kungo at least 2% chakri bu brono marnai ni ake brono livelihoods for brono there is no one to support them in the family. Therefore, I request strongly to our Honorable Chief Minister, Biplopji, please do give them justice to Mark Hasin Jamatia and Kiran Kumar Jamatia. Give justice to this family. This is a minor child. Kiran Jamatia. He is studying in class 5. So it is a big matter. There is no one, and father and mommy they are already aged. Therefore, I hope our Honorable Chief Minister will give justice to both the families. কিরণের মতো পোলাপান আমার এই এলাকার মাঝে আর নাই তবে কিরণের যে কাজ করছে তার মৃত্যু ছাড়া আমি আর কিচ্ছু চাইনি এটাই চাই আমার এই যেমন এর মার বুক কালি করছে আমার বুক কালি করছে যেমন তার মার বুকও তার যেমন কালি হয়ে যায় আমি আর কিচ্ছু চাইনি আমার এক দূরে কথা বাবু আইতে যাইতে আমার ডাক দিত কথা কিন্তু আর 3 দিন তো আমার ডাকও দেয় না কথাও কয় না আমি তার মৃত্যু চাই এখন আর কিচ্ছু চাই না আমার এক দূরে কথা আমি আর কিছু জানিও না কইতামও পারি না তবে আমার কিরণের কোনো দোষ নেই আমার কিরণের এই এলাকার পোলাপান কেউ কইতে পারতো না কোনো খারাপ চরিত্রের পোলাপান আমার পোলা কিরণে দুইজনে এক বন্ধু কিন্তু নিজেরা বাইয়ের মতো করে চলছে কোনোদিন কারো সমালোচনা করছে না আজকে এই পোলার যেমন এমন করে মাথা আমি তার মরণ চাই আর কিছু চাই Lai Thangjak 4 December Bishalgarbo Khaksteni Kona Bonuwen Jisiwa Duty Khlai Tongnai Rifleman Shukanto Dash Baigoli Kokjagoi TSR Khorokne Mark Hasin Jamatia Tai Kiran Jamatia ni Nogo Bini Nukhuni Borogrok bai Malaikha Titi Edesine Social Welfare Tai Social Education ni EM Dolly Reang Tai Titi Edesine Journal Chairman Ranjit Debbarma Borongni Nukhuni Borok bai Malai Borok ba Belaike Khadu Laijak Tai Mokol Muktri ba Haino Kalai Laijak Koktoma thumnai rongni bwskango phai shakha Rifleman Shukanto Dashno phashi maruna nangnai tai thwi thangjak Mark Hasin Jamatia tai Kiran Jamatia no justice maruna nangnai hwnei sanmung sanlaikha bini nukhungni borokrok nokni bwskango swng tabuk sini chumui TV ni bisingtwi phunuk tongo mangphili যে মারছে এই ব্যক্তির সাথে আমার সামনে যেমন হেরো আমার ছেলের মতো নির্মভাবে করে আমি এই চাইতেছি আমার মানে কেন 1GCP ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমার ছেলেরা নিল আমার 1GCP লোক আমি সারাদিন দেখলাম না আর যে ক্যাম্পে আমার ছেলেরা মারলো এই 1GCP ক্যাম্পের লোক আমি একজন দেখলাম না সারাদিন আমি হাঁপানিয়া হসপিটালে যখন আসলাম আর আমার ছেলে কি করে মারা গেছে আমি এক অক্ষর আমি জানতে পারছি না বেলা 10টা বাজে পরে এরপরেও
হের লগের লোক অন্য ক্যাম্পের লোকে আমার ফোন করছে, কিন্তু তারা ক্যাম্পের থেকে একবার পর্যন্ত আমরা জানাইছে না যে আমার ছেলে এরকম হয়েছে, যে বাবুহাই জিসিপ ক্যাম্পেতে জানাইছে না, না 5 ব্যাটালিয়ানতে জানাইছে না, কোনো কিছুই জানাইছে না। আমার ছেলে কি করে আমার ছেলেরা এইভাবে করলো? তারা তো ক্যাম্পের লোক, একজন না একজন হলে আপনার সাথে দেখা করানোর দরকার আছিল। Baba ano ane amano go call khaika 4 tarik go hungo 8 tar go call khaika na khana angno go khainai hene khana bon busu bad de 5 tarik go bon busu bad de tongwan ni ki bo an bo khainai hene call khai ho sun no bo phadaro khai ma call khai ho ke afro bo ko sabai pai slap sa gong ke guli gong na khada hi ma khaga inke ani baba no saijung ma sa boro sugan to das bo saijung to guli gong ma ya khorok sa boro no bai ke direct tinta guli continuously bai ke gong ma nai boro alka bu ko khana inke te Kiran Jamatia bo guli nang kha bo no bo bai ke bo gong man kha su dai ti alka boro ro bu tong lo kem ni boro ro abangi je bo guli tinta boro si ko khana hne ma khaga bo kite ang so go je an babu no guli ko nai boro joto no phasi mana bange ang so go kite ang su ba su nango no ni support nango kite an babu ke boro no bo su ti re ya sengya bo su ti manya ke manya bo bo no su ti re ya bo re khang ke 1 day ছুটি সানজে কে 2 days 3 days রো বস কে বড় কাহাম কোনো পারানি যে কোনো উদয়পুর এরিয়া যে কোনো এরিয়া দিকে ফালসন নাই দে বআগে তমা জায়গা রব বতে বকে কোনো ছুটি রিয়া ইয়া বস কে বড় কাহাম বিনি বাই কে নেগেটিভ সানাই শিগরে আবাই বেলে বড় হাবা বাই নো ওয়ান সরো নাই মান দিয়া না আবাই নো খাচা কানে শুনছি এইটাই আমার শান্তি, আর কিচ্ছু না বাবু। আমি আর কিচ্ছু কইতাম পারতাছি না, মনে আনি ओमफ्राय दिनै बेलायखेन खाखामो जों जोंनि मेडाम डली रियां बायथाय दिनै जोंनि मार्का हासिं जमातियानि नगो जों फायसकबायथा जों मियानो फायनानै दंमानि आलका जागा दिनै सामुंखामाबो जों फायमालिया दिनै वातै आसोक वाय दंमोन जराफानो बखायकमानि बागै तंमायानि बागै जों दिनै वातै सेक बरफ फायसकबायथा बिनि नुखुंनि बरफ बाय मालायखा बिनि नुखुंनि बरफनि कगनो खानाखा पाइथाक बिनि बिहिंनो बकल खायलांखा बिनि बसा बाय कल खायखा अमो बिनि बसा आकारा एकाय ब बिनि न बसा बार्थडे नि ब फाइनानि हनै बुखा बनो कल खायमानि ब बार्थडे बुसुकनि बार्थडे मानसाक मालांलिया आं आप समयो मार्केटिं जिनि हासिं जमातिया थैप्रु आं फाइ कोटो तंमानि और खरकसा आनो कन्स्टेबल एको टियासारनि आनो बकक जामनि खबर रिखा ताइ बिनि दे बडि रो क्लाइ तंमानि आब्रो गानो उनको खायखा तामिहानि बनो सबिरो गहका ब्लेखे नंखा आं गोबां बरमना साका अमतमपियो अवस्था सलि तंगो ब्लेखे हालो खांगन तंगा दिनै बिनि नुखुंगो फाइनु फैखा बिनि बसा खरगने बिनि बिहि बिनि रामनि मिखांका जों मार खासिं जमातियानो ताइ नायथुक मालिया जों ताइ किखलि मानलि आहायबानो जेबो थारनाय न सिबिआइ तजन्त रिवै बनो फासि रिना निमफुन अमो तिफ्रा हास्तेनि जत लुकरम नायो बिनि नुखुंनि बरफ नायो अ कामिनि बरफ नायो अ कामि आमसेनि बरफ जत नचम नायो सिबिआइ तजन्तंगै सुस्थ बिचार खालायै अ बुथारनाय सुकान्त दासनो इमिडिएटलि फासि निफुन जुदि म जों जास्टिस माया हिजाखाय दिनैनि सिमित बुवाग्रानिया साख्लाय रिखा जों सबाव त नखानाय अमते आइकेने चिनि सुकुराम देबबर्मा न बुथार जाखा चिनि डक्टर प्रदीप रियां बुथार जाखा सची मोहन देबबर्मा बुथार जाखा चिनि बिश्वजित देबबर्मा बुथार जाखा अमते गोबां मा जागाव चिनि बरफ बुथार जाखा दिनै मार्का सिं जमातिया किरण कुमार जमातिया न साल कथां दिनै कगै बुथार जाखा आबो ककुंखा आं तिफ्रा हास्तेनि लोकरंनो सोंनानै मुसुङो जोंखि अमतेखाय कगजामांगा थैसिनाय बुनि दफानि बरफ बाय जोंखि कगजागै सिरिं खायदा तंलायसिनाय आबुनि बागै
जों ताबो तियारुंगानि नांखा आं आगिबो साव सभा खालायाखै जों थाङै दङै माया सभा मा खालायनाय सभानि बागै जों जतन तियार मांनाय जों अर बोरै सोलाहिनि ककरै सभा जतननि बागै न कुमारी मधुति रूप श्री संग हाय बरक सभा खालाय थै थांखा थैरिलांखा हमते हायकेनो जों गोबां मानसिनि हानि बागै थैखा हमते हायकेनो जों बतिनि चिनि अ मार्का हासिं जमातिया ताई चिनि किरण कुमार जमातिया संनो हबे गोबां मानसिनि अफिसार कत कत न परिकल्पित प्लान खाय जेबो थारमानि मन जास्टिस सानै जों सभा मा नखलायनाय सभा फाइनानि बागै आं जतननो पाबो ताई तामो सानाय बिनि नुखुंनि बरनो जों मुंसा खालांनाय माया तामो हिंगाखाय चिनि खायरगमा नकारै जों बंनो मुंसा याफनानि करै तामो हिंगाय बिनि नुखुंनि बरनो जेनांसाक जों तिनि डली मेडाम कगदिखा आंनि जेबो कगदि खालामो बिनि नुखुंनि बरनो फायदे आं आनि लांमा तंसाक आं नुखुंनि बरनो जेखुनु जों जानो समय फायबो साफायनाय आगिबो गोबां जायगा थाङो जों बोसाखा जों कान्चनपुरनि कायसा गबो 10 दामसारावबो जों नुखुंग जों थाङै सुबायनाय चिनि जत्त माने पाइजाकिनि हटेलनि बागै जों थांमालिया जों बरंनि बागैबो नासिंगै दङ जों थानायनि बागै जेखाने चिनि बरर दुख मानो जेखाने चिनि बरर बुजागो गोबां पदर पद जों जाला दङ आ जागा थाङै जों बोसानाय एबं बोसाविबो दङ फायनाय सालबो जों बोसानाय आबनि बागैनो ताकुरो बुखुरं नां जत्तनो कयना मुचुंगो रां पैसा गोनां माया गोनां खा गोनां बरर जत्तनो अजरावो हमते नुखुंगो फायसुबा फायदे बरनो सुबा मानि बिसिंतिनो चिनि खाय हामजामा मा खुनुग्लायसिनो एतामो सानाय दिनै बेलेखनो खा खामो दिनै नुखुंनि बररनो आं अमनतायसा पाइथाबा सानाय जे अमत सिबिबाय तजंको नांगौ 7 तारिख डिसेम्बर 2021 सुंचिनि ताकु किरण कुमार जमातिया टीएसआर बथानाय 4 तारिख डिसेम्बर तिहा कन्स्टेबल वाइसा सुकान्त दास दे कमप्लेटमो बरो तुम खा खामलायमो बरो तुम खायो ब्राउन तुम मोरली सपोर्ट केन खायो गेटिनि लगो तुम चिनि अनरेबल चिनि जोनल वेस्ट जोनल चेयरमैन केचिन ट्रे यूथ टॉप खेले पायो तुम नाइले पेका चिनि ट्रेकहा मार्क हासिन जमातिया बिन अगबो थांका तुम मस्त के ब्राउन नाये खा खामो बो बिन साला राय क्लास 5 परे तुम दंदको aku pandawo broni body picture naye nokni ta kuku ko masale mokto dukhole pai thak mose pandawo tum ekmatro ma khoisane to tum trek di filmaya tum state government honorable chief minister no tum strongly request keu je tini taku boklam je thuine rono kiran kumar jamatia bai mark hasin jamatia no justice renewing to ke bin no kungo brono जे चीफ मिनिस्टर फाइए सानांगमोनि रां 5 लाख सिनाय हिमोनि आबारांबो मारनाय ब्राउन अफ एटलिस्ट 2% साख्रिबो ब्राउन मारनाय निया के ब्राउन लाइवलीहुड फॉर ब्राउन देयर इज नो वन टू सपोर्ट देम इन द फैमिली therefore I request strongly to our honorable chief minister Biplobji please do give them justice to Mark Hasin Jamatia and Sri Kiran Kumar Jamatia give justice to this family this is a minor child ni mukmang kamu ha Steron Jamatia he is studying in class 5 so it is a big matter to there is no one and father and mommy is there or the aged therefore I hope our honorable chief minister will give justice to the both of families তাইকে পুরো কাকে করে বড় করছি কিরণের কোনো সময় কোনো চরিত্র দেখি না কিরণের মতো পোলাপান আমার এই এলাকার মাঝার নাই তবে কিরণের যে কাজ করছে তার মৃত্যু ছাড়া আমি আর কিছু চাই না ইডই চাই আমার এই যেমন হের মার বুক কালি করছে আমার বুক কালি করছে যেমন তার মার বুকও তার যেমন কালি হয়ে যায় আমি আর কিছু চাই না আমার এক দূরে কথা বাবু আইতে যাইতে আমার ডাক দিত কথা বলতো আপনার 3 দিন তো আমার ডাক ওঠে না কথাও কয় না আমি তার মৃত্যু চাই এখন আর কিছু চাই না আমার এক দূরে কথা আমি আর কিছু জানিও না কইতামও পারি না তবে আমার কিরণের কোনো দোষ নেই আমার কিরণের এই এলাকার পোলাপান কেউ কইতে পারতো না কোনো খারাপ চরিত্রের পোলাপান আমার পোলা কিরণে দুইজনে এক বন্ধু কিন্তু নিজেরা বাইয়ের মতো করে চলছে কোনোদিন কারো সমালোচনা করতো না আর গে পোলার যেমন এমন করে মাথা আমি তার মরণ চাই আর কিছু চাই
Laithangja 4 December Bishalgarbo Kaksteni Kuna Bonubin Jisio Duty Clay Tongnai Rifleman Shukanto Dash by Guli Kokjagoi TSR Korokne Mark Hasin Jamatia Tai Kiran Jamatia ni Nogo Bini Nukuni Borogrog by Malaika Titi Edesine Social Welfare Tai Social Education ni EM Dolly Reang Tai Titi Edesine Journal Chairman Ranjit Debbarma Borong ni Nukuni Borog by Malay Borog ba Belaike Khadu Laizak Tai Mokol Mutri ba Haino Kalai Laizak Koktoma thumnai rongni bwskango phai shakha rifleman Sukanto Dasno phashi maruna nangnai tai thwi thangjak Mark Hasin Jamatia tai Kiran Jamatia no justice maruna nangnai hwnwi sanmung sanlaikha bini nukhungni borokrok nokni bwskango swng tabuk sini chumui TV ni bisingtwi phunuk tongo mangphili. যে মারছে এই ব্যক্তির যাতে আমার সামনে যেমন হেরো আমার ছেলের মতো নির্মভাবে করে আমি এই চাইতেছি আমার মানে কেন 1GC ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমার ছেলেরা নিল আমার 1GC লোক আমি সারাদিন দেখলাম না আর যে ক্যাম্পে আমার ছেলেরা মারলো এই 1GC ক্যাম্পের লোক আমি একজন দেখলাম না সারাদিন আমি হাঁপানিয়া হসপিটালে যখন আসলাম আর আমার ছেলে কি করে মারা গেছে আমি এক অক্ষর আমি জানতে পারছি না বেলা 10টা বাজে পরে এরপরেও হের লগের লোক অন্য ক্যাম্পের লোকে আমার ফোন করছে কিন্তু তারা ক্যাম্পের থেকে একবার পর্যন্ত আমরা জানাইছে না যে আমার ছেলে এরকম হয়েছে যে বাবুহাইন জিসি ক্যাম্পেতে জানাইছে না না 5 ব্যাটালিয়নতে জানাইছে না কোনো কিছুই জানাইছে না আমার ছেলে কি করে আমার ছেলেরা এইভাবে করলো তারা তো ক্যাম্পের লোক একজন না একজন হলে আপনার সাথে দেখা করানোর দরকার ছিল বাবা আনো আনে আমানো গো কল খাইতে 4 তারিখ ফুঙ্গো 8 তারিখ কল খাইখানা খানা আনো ফাইনাই হেনে খানা বন বুসুন বাদে 6 তারিখ বন বুসুন বাদে তংমানে কি বলো আন বো ফাইনাই হেনে কল খাইবো ন বো ফাদার খাই মা কল খাইবো কি আপরো বো কক সাবাই পাই স্লাপ সালো গংখেনো গুলি গলনা খাদাই মা খাগাও ইনকে আনি বাবা নো সাইজং মাথা বড় সুগান্ত দাস বো সাইজং তো গুলি কক মাইয়া খরকসা বড় নো বাহাকে ডাইরেক্ট তিনটা গুলি কন্টিনিউয়াসলি বাহাকে কক মানাই বড় আলকা বো কক খানা ইনকে তে কিরণ জমাতিয়া বো গুলি নাংখা বো নো বো বাহাকে বো কক মান খাসু দাইতিয়ে আলকা বড় বো তঙ্গো কেমনি বড় র আবাঙ্গি যে বো গুলি তিনটা বড় সি কক খানা হলে মা খাগাবো কেতে आं मुसौबो जे आं बाबुनो गुलि कगनाय बर' जतनो फासि माना बाङै आं मुसौबो केते आं सुबा सुनांगो नरनि सापर्ट नांगो केते आं बाबु के बरंनो बस सुति रैया सेंगिया बस सुति मानिया के मानिया बबैनो सुति रैया बर खांके 1 day सुति सानजे के 2 days 3 days रहो बस के बर काहाम बनो पारानि जे कोनो उदयपुर एरिया जे कोन एरिया दिगे फालसन नाइदे बआगे तंगमा जागारावो बतै बके बनो सुति रिया या बआसे के बर काहाम बिनि बाय के नेगेटिभ सानाय सिगरै आबाय बेले बर हाबा बाय नो वान सरो नाइमान दियाना आबाय नो खाचा
কানে শুনছি এইটাই আমার শান্তি আর কিচ্ছু না বাবু আমি আর কিচ্ছু কইতাম পারতাছি না মনে আনি ओमफ्राय दिनै ब्लेकेनो खाखामो जों जोंनि मेडाम डली रियां बायथाय दिनै जोंनि मार्का हासिं जमातियानि नगो जों फायसबायथा जों मियानो फायनानै दंमानि आलका जागा दिनै सामुं दंमाबो जों फायमालिया दिनै वातै आसोक वाय दंमोन जराफानो बखायकमानि बागै दंमायानि बागै जों दिनै वातै सेक सेकनो बाराव फायसबायथा बिनि नुखुंनि बरक बाय मालायथा बिनि नुखुंनि बरकनि कगनो खानाका बायथाक बिनि बिहिंनो बकल खायलांका बिनि बसा बाय कल खायका अमो बिनि बसा आकारा एकाय ब बिनि न बसा बार्थडे नि ब फाइनानि हने बुफा बनो कल खायमानि ब बार्थडे ओ बुसुकनि बार्थडे ओ मानसाक मालांलिया आं अब समयो मार्केटिं जिनि हासिं जमातिया थैप्रु आं फाय कोटो तंमानि और खरकसा आनो कन्स्टेबल एको टिएसआरनि आनो बकक जामनि खबर दिखा ताई बिनि दे बडी रो क्लाइ तंमानि आब्रो गानो उनको खायखा तामिनानि बनो सबिरो ग्रहका ब्लेके नंकोखा आं गोबां बरमनो साका अमजमते अवस्था सलि दंगो ब्लेके हालक थांनान दंहा दिनै बिनि नुखुंगो फाइनु फैखा बिनि बसा खरमने बिनि बिहि बिनि राननि थांका जों मार खासिं जमातियानो ताइ नायथक मालिया जों टाइम किखलि मानलि आहायबानो जेबो थारनाय न सिबियाय तजन्त रिवय बनो फासि रिना निमफुन अमो तिफ्रा हास्तेनि जत लुकरक नायो बिनि नुखुंनि बरक नायो अ कामिनि बरक नायो अ कामि आमसाइनि बरक जत नचम नायो सिबियाय तजन्तंगै सुस्थ बिचार खालायै अ बोथारनाय सुकान्त दासनो इमिडिएटलि फासि निफुन जुदि म जों जास्टिस माया हिजाखाय दिनै सिमित बुवाग्रानिया साख्लाय रिखा जों सबाव त नखानाय अमते आइकेने चिनि सुकुराम देबबर्मा न बोथार जाखा चिनि डक्टर प्रदीप रियां बोथार जाखा सची मोहन देबबर्मा बोथार जाखा चिनि बिश्वजित देबबर्मा बोथार जाखा अमते के गोबां मा जागाव चिनि बरक बोथार जाखा दिनै मार्का सिं जमातिया किरण कुमार जमातिया न साल कथां दिनै कगै बोथार जाखा आबो ककुंखा आं तिब्रा हस्तेनि लोकरंनो सोंनानै मुसुंगौ जों कि अमतेखाय कगजामांगा थैसिनाय बुनि दफानि बरक बाय जों कि कगजागै सिरिं खायदा तंलायसिनाय आबुनि बागै जों ताबो तियारुंगानि नांखा आं आगि बसाव सभा खालायाखाय जों थाङै तङै माया सभा मा खालायनाय सभानि बागै जों जतन तियार मांनाय जों अर बोरै सोलाहिनि ककरै सभा जतननि बागै न कुमारी मधुति रूपश्री संहाय बरक सभा खालाय थै थांखा थैरि लांखा अमते हायकेनो जों गोबां मानसिनि हानि बागै थैखा अमते हायकेनो जों बतिनि चिनि अ मार्केटिं हासिं जमातिया ताई चिनि किरण कुमार जमातिया संनो खबै गोबां मानसिनि अफिसार कत न परिकल्पित बिदि प्लान खाय जे बोथारमानि मन जास्टिस सानै जों सभा मा नखलायनाय सभा फाइनानि बागै आं जतननो खबो ताई तमो सानाय बिनि नुखुंनि बरनो जों मुंसा खालांनाय माया तमो हिंगाखाय चिनि खायरकमा नकारै जों बंनो मुंसा याफनानि करे तमो हिंगाय बिनि नुखुंनि बरनो जे नांसाक जों चिनि डली मेडाम कग दिखा आंनि जेबो कगदि खालामो बिनि नुखुंनि बरनो फायदे आं आनि लांमा तंसाक आं अ नुखुंनि बरनो जेखुनु जों जानो समय फायबो साफायनाय आगिबो गोबां मा जागा थाङो जों बोसाखा जों कान्चनपुरनि कायसा गबो 10 दामसाराव जों नुखुंग जों थाङै सुबायनाय चिनि जत माने जों पाइजाखिनि हटेलनि बागै जों थांमालिया जों बरंनि बागै ब नासिंगै दङ जों थानायनि बागै जेखाने चिनि बरर दुख मानो जेखाने चिनि बरर बुजागो गोबां पदर पद जों जाला दङ आ जागा थाङै जों बोसानाय एबं बोसाविबो दङ फायनाय सालबो जों बोसानाय आबुनि बागैनो तापुरो बुखरंना जतनो कयना मुचुंगो रां पैसा गोनां माया गोनां खा गोनां बरर जतनो अजराव अमते नुखुंगो फायसुबा फायदि बरनो सुबा मानि बिसिंतिनो चिनि खाय हामजामा मा खुनुग्लायसिनो एतामो सानाय दिनै बेलेखनो खामो दिनै नुखुंनि बररनो आं अमनो पैसा पाइथाबो सानाय जे अमो सिबिबाय तजन्त नांगौ 7 तारिख डिसेम्बर 2021 सुंचिनि ताकु किरण कुमार जमातिया टीएसआर बथानाय 4 तारिख डिसेम्बर तिहा कन्स्टेबल वाइसा सुकान्त दास ले कमप्लेटमो बरो तुखा खामलायमो बरो तुम खायो ब्राउन तुम मोरली सपोर्ट केन खायो गेटिनि लगो तुमति अनरेबल चिनि जोनल वेस्ट जोनल चेयरमैन केचिन जे युज टक ले पायो तुम नाले पेका चिनि ट्रेक हा
Mark Hasin Jamatia bin Nogo Thangka. So most of the brown naye kakamo bobi insala try class 5 pore tumu dondo ko. Aku pandawo brown body picture naye nokni ta kuku ko masale most of the phone dukhole pai thak mose pandawo tumu. Ekmatro ma hoithane to tumtrek di filmaya tum state government honorable chief minister no tum strongly request theo je tini taku boklam je thuine rono Kiran Kumar Jamatia bai Mark Hasin Jamatia no justice renew to ke bin no kumo rono je chief minister phaye sanang moni rang 5 lakh sinai himoni abarang bu marnai brown kumo at least 2% chakri bu brown marnai ni ake brown livelihoods for brown there is no one to support them in the family. Therefore, I request strongly to our Honorable Chief Minister, Biplopji, please do give them justice to Mark Hasin Jamatia and Sri Kiran Kumar Jamatia. Give justice to this family. This is a minor child. Steron Jamatia. He is studying in class 5. So it is a big matter. There is no one, and father and mommy is there, already aged. Therefore, I hope our Honorable Chief Minister will give justice to the both of families. কাকে করে বড় করছি কিরণের কোনো সময় কোনো চরিত্র দেখি না কিরণের মতো পোলাপান আমার এই এলাকার মাঝে নাই তবে কিরণের যে কাজ করছে তার মৃত্যু ছাড়া আমি আর কিছু চাইনি এটাই চাই আমার এই যেমন হের মার বুক কালি করছে আমার বুক কালি করছে যেমন তার মার বুকও তার যেমন কালি হয়ে যায় আমি আর কিছু চাইনি আমার এক দূরে কথা বাবু আইতে যাইতে আমার ডাক দিত কথা কিন্তু আপনার 3 দিন তো আমার ডাক ওঠে না কথাও কয় না আমি তার মৃত্যু চাই এখন আর কিছু চাই না আমার দূরের কথা আমি আর কিছু জানিও না কই যাবো পারি না তবে আমার কিরণের কোনো দোষ নেই আমার কিরণের এই এলাকার পোলাপান কেউ কইতে পারতো না কোনো খারাপ চরিত্রের পোলাপান আমার পোলা কিরণে দুইজনে এক বন্ধু কিন্তু নিজেরা বাইয়ের মতো করে চলছে কোনোদিন কারো সমালোচনা করতো না আর যে পোলার যেমন এমন করে মাথা আমি তার মরণ চাই আর কিছু চাই Laithangja 4 December Bishalgarbo Khaksteni Kona Bonuwen Jisiwa Duty Khlai Tongnai Rifleman Shukanto Dash Baigoli Kokjagoi TSR Khorokne Mark Hasin Jamatia Tai Kiran Jamatia ni Nogo Bini Nukhuni Borok Rok Bai Malaikha TT Edesine Social Welfare Tai Social Education ni EM Dolly Reang Tai TT Edesine Journal Chairman Ranjit Debbarma Borokni Nukhuni Borok Bai Malai Borok Ba Belaike Khadu Laijak Tai Mokol Muktri Ba Haino Kalai Laijak Koktoma Thumnai Rongni Buskango Phai Shakha Rifleman Shukanto Dashno Phashima Runa Nangnai Tai Thwi Thangjak Mark Hasin Jamatia Tai Kiran Jamatia no Justice Maruna Nangnai Hnai Sanmung Sanlaikha Bini Nukhuni Borok Rok Nogni Buskango Sung Tabok Sini Chumui TV ni Bisingtui Phunuk Tongo Mangphili যে মারছে এই ব্যক্তির সাথে আমার সামনে যেমন হেরো আমার ছেলের মতো নির্মভাবে করে আমি এই চাইতেছি আমার মানে কেন 1GC ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমার ছেলের নিল আমার 1GC লোক আমি সারাদিন দেখলাম না আর যে ক্যাম্পে আমার ছেলেরে মারলো এই 1GC ক্যাম্পের লোক আমি একজন দেখলাম না সারাদিন আমি হাঁপানিয়া হসপিটালে যখন আসলাম আর আমার ছেলে কি করে মারা গেছে আমি এক অক্ষর আমি জানতে পারছি না বেলা 10টা বাজে পরে এরপরেও
হের লগের লোক অন্য অন্য ক্যাম্পের লোকে আমার ফোন করছে, কিন্তু তারা ক্যাম্পের থেকে একবার পর্যন্ত আমরা জানাইছে না যে আমার ছেলে এরকম হয়েছে, যে বাবুহাই জিসিপ ক্যাম্পেতে জানাইছে না, না 5 ব্যাটালিয়ানতে জানাইছে না, কোনো কিছুই জানাইছে না। আমার ছেলে কি করে আমার ছেলেরা এইভাবে করলো? তারা তো ক্যাম্পের লোক, একজন না একজন হলে আপনার সাথে দেখা করানোর দরকার ছিল। Baba deh satari go tau. Baba ane amano go kol khai ga satari go hungo ataro go kol khai kana angno go khai nei hene kana bon go sunu bad de. Khai tari go bon go sunu bad de tong mani. Ni kia bo. An bo khai nei hene kol khai ho sun no bo phadaro khai ma kol khai ho ke. Afro bo kok sabai pai slap sa bong khena guli kok na khada hi ma khaga inke ani baba no saijung ma sa boro sugan to das bo saijung to guli kok ma ya khorok sa boro no ba ke direct tinta guli continuously ba ke kok ma nai boro alka bu kok khana inke te Kiran Jamatia bo guli nang kha bo no bo ba ke bo kok man kha sa dai ti alka borong ro butong lo kem ni borong ro abangi je boguli tinta borong si ko khana hne ma kha ga lo kite ang so go je an babu no guli ko nai boro joto no phasi mana bange ang so go kite ang su ba su nango no ni support nango kite an babu ke borong no bo su ti re ya sengya bos suti mania ke mania bo bunyo na suti riya bo khang ke 1 day suti sanje ke bo 2 days 3 days ro bos ke boro ka ham bono parani je kono Udaipur area je kono area dige pasun nai de bo age tongma jaga ro bo tai bo ke bono suti riya ya bos ke boro ka ham bini bai ke negative sanai sigirai abai bele boro ham bai no wan saro nai man dia na কানে শুনছি এইটাই আমার শান্তি, আর কিচ্ছু না বাবু। আমি আর কিচ্ছু কইতাম পারতাছি না, মনে আনি ओमफ्राय दिनै ब्लाइकेनो खाखामो जों जोंनि मेडाम डली रियां बायथाय दिनै जोंनि मार्का हासिं जमातियानि नगो जों फायसबायथा जों मियानो फायनानै दंमानि आलका जागा दिनै सामुं दंमाबो जों फायमालिया दिनै वातै आसो वाय दंमोन जराफानो बखायकमानि बागै दंमायानि बागै जों दिनै वातै सेक न बरफ फायसबायथा बिनि नुखुंनि बरफ बाय मालायथा बिनि नुखुंनि बरफनि कगनो खानाका पाइथाक बिनि बिहिंनो बकल खायलांका बिनि बसा बाय कल खायखा अम बिनि बसा आकारा